آپ اسکردو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں ذوالفقار علی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس اسکردو میں 3 روزہ خوبصورت ورکشاپ کے بعد آج اختتامی تقریب ہے۔ اس تقریب پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے، اور جو کہ گلگت بلتستان بھر میں جتنے بھی طلباء ہیں ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ انتہائی مشہور و معروف یونیورسٹی جو کہ پورے خطے میں پورے ملک میں ایجوکیشن فار آل اور فاصلاتی نظام تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان نے گلگت بلتستان کے طلباء کے لیے خصوصی طور پہ یہ اعلان کیا ہے کہ اب میٹرک تعلیم جو ہے وہ بالکل مفت کر دی جائے گی، اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے طلباء بغیر کسی مڈل پاس یا پرائمری پاس کے سرٹیفکیٹ کے یہاں سے میٹرک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ انتہائی خوشائن بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ معیاری تعلیم اور بنیادی تعلیم کسی بھی خطے میں موجود لوگوں کا بنیادی حق اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ گویا ریجنل کیمپس نے اس قدم کی طرف ایک اہم پیش رفت کی ہے، جو کہ یہاں کے بچوں کے لیے خوشائن بات ہے۔ سب سے پہلے تو میں اسکردو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ یقیناً میڈیا کا ایک اہم رول ہے ہر حوالے سے، اور خصوصاً تعلیمی اور جو ہم ڈسٹینس ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے میڈیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ باقی یونیورسٹی جو ہے میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک کا جو ہائر ایجوکیشن تک کا تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کے لیے آج کل فرسٹ سیمسٹر میں ایڈمیشنز جاری ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میٹرک کے طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے پہلے لازم ہوتا تھا کہ وہ 8ویں پاس ہو اور بہت ساری دیگر شرائط ہوتے تھے، تب جا کے وہ ایگزامز دے سکتے تھے۔ ابھی ہم نے ہمارے جو وائس چانسلر صاحب اور ڈی جی صاحب نے جو ایک بڑی سہولت ان کو دی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی 8ویں پاس سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لکھ سکتا ہو، پڑھ سکتا ہو تو وہ آرام سے جو ہے میٹرک میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ صرف ایج کے تعین کے لیے ان کو وے فارم یا شناخت کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک عدد تصویر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں فیس بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یونیورسٹی کا یہ سمجھنا ہے کہ جو بچے جنہوں نے میٹرک ہی نہیں کیا ہے تو ان کے پاس کہیں سے بھی کسی قسم کا کوئی مالی یا اس پہ مستحکم نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بالکل فری ہونا چاہیے۔ تو گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں اور فاٹا میں جو ہے میٹرک بالکل فری ہے۔ ایم فل ایجوکیشن میں 2023 سے آنورڈ ابھی اے آئی او کے ساتھ ایز اے ریسورس پرسن کام کر رہی ہوں۔ یہ 3 روزہ جو تقریب ورکشاپس ہم کنڈکٹ کراتے ہیں، اس کا بیسکلی مقصد جو بکش نالج ہے اس کو کلاس روم میں پریکٹیکلی طور پر جب اسٹوڈنٹ ایز اے ٹیچر کلاس روم میں جائیں گے تو وہ کون سے پروفیشنسیز کو استعمال کریں گے، کس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کرا سکتے ہیں، اور ایز اے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کلاس روم میں ایز اے ٹیچر وہ اپنا جو بکش نالج کو پریکٹیکلٹی تک کیسے لے کے جاتے ہیں۔ اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ ہمارے یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ایک گرومنگ کے وقت کے ساتھ ساتھ جب اسٹوڈنٹ کلاس روم کے اندر جاتا ہے ایز اے ٹیچر تو وہ وقت کے تقاضوں کے حساب سے کلاس رومس کو کیسے ڈیولپ کرتا ہے، کیسے مینیج۔ السلام علیکم، میرا نام اجلال حسین ہے اور میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بی ایڈ 1.5 ایئر کر رہا ہوں، اور جو ہمارا جو ورکشاپ تھا وہ 3 دن کا تھا، بہت اچھا رہا۔ ٹیچرز بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمیں ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے بارے میں بتایا، کلاس مینجمنٹ کے بارے میں بتایا، اور جو ہم کچھ کورس میں پڑھ رہے تھے وہ سب ہمیں پریکٹیکلی کس طرح سے پرفارم کرنے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہت آئیڈیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ام سلمہ ہے، اور میں نے جو ہے نا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ جو 3 روزہ ہمارا جو سیشن تھا وہ بہت بہترین تھا۔ اس میں جو ہے نا ہمیں مختلف چیزیں سیکھنے کو ملے، جس میں جو ہے نا ہمیں فیلڈ نوٹس وغیرہ لکھنے کے جو طریقے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا کلاس آبزرویشن ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اسکول میں جا کے کس طرح سے اپنے آپ میں جو ہے نا ڈیولپمنٹس لا سکتے ہیں۔ وہاں کے جتنے بھی ٹیچرس تھے وہ ویل کوالیفائڈ تھے۔ اس کے علاوہ یہاں کی مینجمنٹ بھی بہت اچھی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو آج کلوزنگ جو سرمنی ہوئی وہ بھی بہت بہترین تھا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام راحلہ فردوس ہے اور میں شگر سے ہوں، اور میں نے بی ایس کیا اور بایو ٹیکنالوجی میں، اب میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بی ایڈ کر رہی ہوں، اور ہمارا کورس کوڈ 8607 جو کہ ٹیچنگ پریکٹس سے ریلیٹڈ ہے، جس میں انہوں نے جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ
3 डेज़ उन्होंने वर्कशॉप रखी गई और ये वर्कशॉप का जो सेशन था 3 दिन का वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा हमारे लिए। और हमारे साथ टीचर थे सर आरिफ हुसैन और मैम गजाला, वो बहुत ही फ्रेंडली था, इन्वायरमेंट में बहुत ही कोऑपरेटिव रहा हमारे साथ। सईदा ज़रीना है और मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर मैं बीएड कर रही हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि बीएड के कोर्स हैं 8607 जिसमें हमें टीचिंग प्रैक्टिस सिखाई जाती हैं। तो मैं यहाँ की जो टीचर्स हैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ, उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्हीं 3 दिनों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। सर हमें बहुत कुछ सिखाया, इसमें हमें बहुत कुछ प्रैक्टिस कराएं। तो हम इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में जाके हम जब टीचिंग करेंगे तो हम इसको अपनी फील्ड में अप्लाई करेंगे। ये आप यूँ समझ लें कि बच्चों को उनके अपने कैरियर साजी में, उनकी मतलब कैरियर बिल्डिंग में, मतलब आप यूँ समझ लें कि बीएड है, एमएड है, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मुहैया कर रही है। तो यहाँ पे जो फैसलाती निज़ाम तालीम जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा ख़ुद भी इसमें तजुर्बा रहा है, ये बच्चों के लिए ख़ुसूसन जो टीचिंग साइड पे जाना चाहते हैं उनके लिए इंतहाई ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि फासलाती निज़ाम तालीम में मुसलसल मशक़ करना होता है। अगर एक वाकई में एक तालिब इल्म अगर इस पे ये जो इनका मशक़ें होती है ख़ुद करें, अच्छा इनके जितने वर्कशॉप्स हैं उनको प्रॉपर्ली अटेंड करें, तो यकीन करें जो एक रेगुलर जो तालिब इल्म है जो जाके ग्रेजुएशन लेवल पे जा रहे हैं या मतलब एजुकेशन में, तो उनसे अच्छा यहाँ से ये जो फासलाती निज़ाम तालीम है उसमें सीख सकता है। तो मैं पाकिस्तान की जानिब से जो एजुकेशन सिस्टम में बीएड को ज़रूरी करार देने के बाद से हलचल सी मच गई, तो क्या ही अच्छा हो कि बीएड भी हो और वो एक मुनज़्ज़म तरीके से हो। तो उसमें ओपन यूनिवर्सिटी का क्या रोल है, कितना इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, टीचर्स यहाँ के कैसे हैं, और जो ट्रेनिंग्स हैं जो बाकायदा तौर पे जो ट्रेनिंग्स हो रहे हैं वो क्या इन तमाम उसूल ज़वाबित पे उतरते हैं या नहीं, क्योंकि आप एक अरसे से इनके साथ हैं। इन तमाम अमूर पे मुख्तसर बात कीजिएगा जी। अच्छा, शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। बुनियादी तौर पर जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं इस में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। और इन प्रोग्राम्स की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि ये जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं जो इन प्रोग्राम्स में इनरोल होते हैं, ये मुख्तलिफ थ्योरेटिकल कोर्सेज़ पढ़ते हैं और उनको प्रैक्टिकल जो स्कूल्स में उसकी एप्लीकेशन है उसके साथ लिंक करने के लिए इनको इन वर्कशॉप से गुजारा जाता है और इन वर्कशॉप्स में इनकी तैयारी की जाती है कि वो स्कूल्स में जाके कौन सी सरगर्मियाँ करें। और फिर ये 3 दिन बाद ये स्कूल्स में इनकी प्लेसमेंट होती है और वहाँ पर फिर ये इब्तदाई तौर पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद फिर ये प्लानिंग के साथ को टीचिंग करते हैं, फिर इंडिपेंडेंट टीचिंग होती है। तो ये एक सिलसिला है। ज़हीर साहब, एक मुनफरिद सवाल ये कि उमूमन देखा गया बच्चे बीएड के हवाले से वो गैर संजीदा दिखाई देते हैं, ये खैर हमारे तासुरात हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे कि भाई देखो बीएड हमने करना है और ये ज़रूरी है आगे एजुकेशन फील्ड में, तो ये बेहतरीन मौका है, एक मुख्तसर कोर्स में आप वो 4 साल 5 साल प्रोग्राम से बच जाता है। क्या ख्याल है आपका? अब चूँकि वक्त के साथ साथ लोगों ने रियलाइज़ किया है जी कि सिर्फ कोई डिग्री लेकर जो एकेडमिक डिग्रीज़ हैं लेकिन क्लासरूम में असातिज़ा कामयाब नहीं होते, उसके लिए प्रोफेशनल डिग्री ज़रूरी है। और उस रियलाइजेशन के बाद अब हमने देखा है कि जो हमारे पास प्रोस्पेक्टिव टीचर्स आते हैं वो बड़े सीरियस होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं, क्लासरूम में उनकी पार्टिसिपेशन बड़ी इम्प्रूव होती है पहले की निस्बत, और वो ज़्यादा तवज्जो से सीख रहे होते हैं। और फिर यकीनन कंपटीशन का दौर है अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी, जहाँ मखसूस नशिस्तें मुश्तहर होती हैं तो सैकड़ों की तादाद में मुकाबले में तलबा और तालिबात बैठते हैं, और ऐसे मौके में जो लोग संजीदा होकर इन वर्कशॉप से सीखते हैं को अटेंड करते हैं वो ज़्यादा कामयाब नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद जुल्करनैन एंड आई एम फ्रॉम स्कर्दू। मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा हूँ, 1.5 ईयर बीएड मैं, और सेकेंड सेमेस्टर मेरा चल रहा है। और यहाँ पे 3 दिन का सेशन था टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से, कोर्स कोड 8607 का, और ये 3 दिन का सेशन बड़ा फ्रूटफुल रहा। वैसे कि 3 दिन में पूरा कोर्स तो सम अप नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे टीचर्स ने बेहतरीन तरीके से हमारी रहनुमाई की, हमें जो गाइडलाइन दिया वो बड़ा इंफॉर्मेटिव भी था और बड़ा इम्प्रेस भी किया हमें टीचरों ने, क्योंकि 3 दिन में कोर्स मुकम्मल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन पूरे कोर्स को समराइज़ करके हमें बयान किया
तो बहुत कुछ हमने यहाँ से हासिल की, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हमें मिले और हमें ये पता चला कि किसी भी इदारे में जाके आप किस तरह एक इंफॉर्मेटिव सेशन कंडक्ट कर सकते हैं और किस तरह बच्चों को आप जो है ना नॉलेज दे सकते हैं और किस तरह अपनी जो है ना डिस्कशन को फ्रूटफुल बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो हमारा फ़िज़िकल वर्कशॉप हुआ 3 रोज़ा, ये बहुत ही मददगार साबित रहा और बहुत कुछ हमें जो है सीखने को मिला। यहाँ पर बहुत सारे तौर तरीक़े बताए जिस तरह जो है जिसको इस्तेमाल करते हैं हम मुस्तक़बिल में एक बेहतरीन असातिज़ा बन सकते हैं और अपने माशरे में ख़दमात अंजाम दे सकते हैं और बहुत कुछ हमें यहाँ सीखने को मिला और बहुत बेहतरीन सेशन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है और मैंने BBA किया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। यहाँ पे हम पिछले 3 दिनों से आ रहे हैं वर्कशॉप की खातिर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 3 दिन का वर्कशॉप रखा था 8607 का, उसका हमने यहाँ पे 3 दिन गुजारे और ये इख्तितामी प्रोग्राम के लिए स्कर्दू TV ने यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो हम स्कर्दू TV का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपने इससे तालीमी इदारे में आके हमारी भी हौसला अफजाई की, साथ में इस वर्कशॉप के बारे में भी आपने सोसाइटी को बावर कराने के तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। वर्कशॉप में हमने एक बेहतरीन टीचर बनने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करने चाहिए, इसके अंदर हमने क्लास मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे बच्चों को कैसे हम अच्छे उसके यानी कि बेहतर फ्यूचर के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में सीखा।